waan namarraa dhoysite tan rabbii keetitti himatte hedduudha beek tan namatti himachuun barbaanne keessumaa yaa Allah jettuu jira. Yaadaa fi muraada horrijuu jiru kun akkasumatti wallaahi waan takkaame hedduu riifatanii kan ijoo jiran. Yaadaa fi muraada kee akkatitti yaadde suni ol khayrii yaannaa rabbi si haa guutu. Egaa khayrii yaannaa rabbi si haa guutu. Kan yaada keessa jirtu yaada keessa rabbi si haa baasu. Nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih keessa maal jedhe sirraa hin fudhaadhaaf bakka takkatti sirraa fudhaa. Doktoroota man lazima istighfaara namni istighfaara if qabsiise subhaanallah alhamdulillah subhaanallahi wa bihamdii subhaanallahi wa bihamdii subhaanallahi wa bihamdii halkan kanarraa hogguu dhibba takka namni jedhe. Allahumma salli wa sallam wa baarik alaa nabiyyinaa Muhammad namni hogguu kudhan jedhe. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نمني قرآن جاء ما جرى النبي ربي جعل الله له من كل ضيق مخرجا ربي نساب نقودا كل ركوت الرا فرماتا ومن كل هم فرجا ياده هندر قم جت ساب ججرا ورزقه من حيث لا يحتسب بكي إن الراني نينس صوراجي Bakki inni irraa ni rabbi isa sooraa ji nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu obboleeyyan kiyya gisee bakka du'aayii tana dhuftan kan wuduutullee wuduudhaa wuduudhaa istighfaarallee godha yoo xiqqoodhaa hogguu 100 faa godhaadha yaada kan kee kan yaannisi jiru kan egaa hojiin tantee dalagaa waggaa meeqaantam ji'a meeqaantam daleetti haramni akka tokko si dura dhaabbate fasta'iin billaahi rabbii kan keetiin gargaarsi fadhootuma rabbi taqaradho akka fadhe godhee rabbiin sirraa baasa wallahi anaami kan akkana jee rabbi guddaadha akkana jee quraana keessatti istighfaara if qabsiifnaan wannummaan takka tan furmaata dhabdeen jiru egaa kanaafuu rabbiin ni danda'a يادا في مراد خيس الرب زني فاقوتو بسم الله يادا في مراد خيس الرب زني فاقوتو وبليين كينيا قرار مرة تزادي الدم ورار مرة جراتني فولو ثاني قبنا كيسي قال لا لوندا استاذ جازي كسمو خادم توتا مركزة قري دعوة في دعائي والله سانس رب ندور رب عمل كيس بسم الله ندور رب عمل كيس نجعل obboleeyyan keenyaaf yaaddaawanii rakkataa nama tokkoo fi lama bichaa osoo hin ta'in namni kun halkan itti dhaammachaatuma bulu du'a kaanis guyyaatti dhaammachaatuma kan isaanii kan akkana wal jalaa baasanii geggeessan du'a ammallee wallaahi nu dura rabbi haa milkeessu isaan bismillaahi mee rabbi nu dura haa milkeessu wallaahi bismillaahi rabbi haa milkeessu yaa rabbi laka alhamdu kamaa yanbagii lijalaali wajhika wa caziimi sulxaanik يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبغل وأعوذ بك من الجبن والبغل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبغل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبغل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين أكسب بسم الله مراد خيس الرب زني فاقوتو بسم الله مراد خيس الرب زني فاقوتو أستاذ خينيا بك أزمتي على مؤمن توتا تسكا
Rahmaan inni danda'a rabbi nu haa milkeessu. Ilmaan seenaa qabu rabbi nu haa godhu. Akkasumatti amaanaa markaza kanaaf nu kennamtellee tan markaza tokkummaa Islaamaa eegaa wallahi ustaaza keenya nuureedha. Ijoollee amante karaa islaaminaa qabatte sonka. Bismillah ijoollee sun imaana rabbi haa dabaluuf. Bismillah imaana rabbi haa dabaluuf. Imaana Khadiijaa rabbi haa kennuuf. Shamarran sun imaana akkasii rabbi haa kennuuf. Quraanaan rabbiin hin mokkorin. Duniyaan rabbiin hin mokkorin. Aaliidhaan rabbiin hin mokkorin. Rabbiin gammadee rabbiin irraa gammadee isaan haa gammachiisu. Kan quraanni dhibe rabbi haa laafisu. Abbootii isaanii immoo karaa isaan irra bahan kanatti rabbi haa deebisu. Bismillaahi rabbi haa deebisu. Akkasumatti obboleeyyan keenya kan haajamtee bakka tana keessa dhufte hajaa takkaaf dhuftee kumaan galuu qooda kee rabbi si haa godhu. Takkaaf dhuftee kumaan galuu qooda kee rabbi si haa godhu. Kan haadha keessa irraa dhukkubu, kan abbaa keessa irraa dhukkubu. Wallaahi rabbi si haa fayyisu. Kan rakkattee jirtu rakkoo keessaa rabbi si haa baasu. Kan obboleessi kan kee bismillaahi rakkoo keessa jiru. Kan abbaan manaa si rakkaa jiru. Kan abbaa manaatti illee barbaadu dhufte. Kan haadha manaatti illee barbaadu dhufte. Bismillaahi rabbi kayaa si yaaddee ol rabbi si haa taasisu. Ustaaza keenya ustaazichaati harkaan abbaasanii jiran. Akkasuma Rahmaan inni danda'a fi abbaa isaatiillee wallaahi Rahmaan inni danda'a muraada isaa rabbi haa guutu. Naa kadhadhaa fi jechaa ture wallaahi. Bismillaahi yoo dhaafi dura kutan firduusi rabbi haa qananiisu. Warra jiruuf ammoo umrii dheertuu rabbi haa kennu. Jiruu rabbi itti haa bal'isu. Andu'aayin bakka tana akka qeebalamte kan itti arge halkaniin dura dhufe san obboleettiin teenya takka jala kanarraa ol baatee uummata keenya uummata gazzaa san akkan dagannee itti ol baate. Wallaahi harmarraa giseen kutee halkan kaan bulee gammachuu uummata Filistiin san wallaahi rabbiin nutuma dhageessisala. Alaamaa kadhaan bakka tanaa qabdu kadhaa guddoo takkittee sanii arge. Uummata keenya ijoollee sanillee ijoollee gazzaa sun hin dagatinaa itti obboleettiin teenya takka ol baate. Guyyaa sun booda immoo Filistiin bilisummaa guddoo dhufteef laa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jaame. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ammallee bilisummaa rabbi haa dhiisu. Bismillaahi nageessan jidduu rabbi nu haa. Rabbiin ni danda'a Yahudaa mataasii rabbi nurraa gataa qabu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ijoollee harkana baaftan tan. Egaa ani waan beeku waan isin jechuu deemtan san akka isin yaaddanii ol rabbi isiniif haa ta'u. Bismillaahi rabbi siif haa ta'u. Ati natti himuudhaan malee rabbiin ni beekaa beeka. Laa ilaaha illallah Muhammadun Rasuulullah. Laa ilaaha illallah al-aziimul haliim. Laa ilaaha illallah rabbul arshil aziim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماء لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. urjiiwwan markazul rahmaan tokkos yaa rabbi sadarkaa isaanii quraanaas laafisiif yaa rabbi yaa allah ammallee yaa rabbi wal jala nuuf yaasi. Bismillaahi tokkummaa yaa rabbi nuu kenniif. Bismillaahi yaa rabbi tokkummaa nuu kenniif. Yaa rabbi kadhaa obboleeyyan keenya aamiin juu jiran kana naaf itti qeebale. Kan quraanni dhibeessifate yaa rabbi naarraa godheef. Akkasumatti obboleeyyan keenya kan quraanni si dhibu. Bismillaahi quraana gaduu rabbi si haa godhu. Quraana si jabaate akka dhadhaa rabbi si haa godhu. Bismillaahi akka dhadhaa rabbi si haa godhu. Yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin. Imaana rabbi si haa kennu. Markaza keessaas rabbi si haa taasisu. Kabajaa quraana rabbi nama eeggatu rabbi si haa godhu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammadin wallaahi quraana kana siif kenneetiin jira malee silaa quraana kana yoo dhaafin akkaan sii kanne kana keessa fudhadhe namni narraa buusuu danda'u hin jiru jeen. Maaliif illaa rahmatan min rabbik. Toloolinsa rabbii keetii khayrii akka itti hojjettuufin quraana kana sii dhiisi jee rabbiin nabi Muhammadin. Maaliif nullee quraana kana rabbiin nuuf kennuun faayidaa gurguddoota qaba. Quraanni kun faayidaa gurguddoota kan qabu. Sawaaba inni qabu hanganatti lakkoofnee hin fedhu. Maaliif
Rabbi subhaanahu wa ta'ala kannaa inni nuu kanne kana nulleen itti amannee jala yaanee ibaadaa ittiin godhuudhaan nurraa barbaachisa. ولئن شئنا لنذهبن بك ولئن شئنا جبرا يودا في فين لنذهبن نجيم نجي بالذي أوحينا إليك إذا قرآن قرأ كبر سيفن بيس بوني سيف كنن خنا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا نمني إجنا ديمين الرا نجل ديمين الرا فولو دندهم جو ولكن أكاد خيري اتنوم شت قرآن خنا أكا خيري urguddoo nurraa ittiin harkattuu fi rabbi subhaanahu wa ta'ala illaa rahmatan min rabbika inna fadlahu kaana alayka kabiiraa jella akkasin rabbiin nuuf kanne jechuudha. Kanaafuu rabbiin quraana isaa kanallee rabbi nu haa fahamsiisu. Bismillaahi rabbi nutti haa naqu. Rabbi nutti haa naqu. يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي آمين اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد 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 يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك nama sitti natti ifachuudhaaf kadhaa harka babaasu jiru kana hundallee kan hin baasinillee kan yaadaa fi muraada qabullee yaa rabbi yaa Allah ati dandeessaa narraa ta'eef yaa rabbi narraa ta'eef yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi yaa Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أكثت أستاذ جاسي في كوري مركز غنا ربي ندر عامل كيسمي وانسان ننجان وانسان نفجان ربي نواقع بلو إسان خيرين مالن إجادا خير مالن ننجاني وانسان ننجاني في وانسان نفجان ربي نفاقع بلو إن شاء الله أستاذ جاس أدرى ربي كدوائي نندغني egaa nulleen dhufnee isin ziyaaraa isee yeroo qabu akkasii nagee rabbi keessa nuuf jiraadha اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا رب العالمين يا رب العالمين maal isin raftanii osaadha warri gubbaa kana ustaaza jechaan raftanii himuu diidanas qaqqabamee fooluma nu godha fooluma godha himuu diidanallee egaa fooloo godhame خير إن شاء الله أستاذ دجال إذا كنت يا ربي قاعد واجر طيبة طيبة ناي كذا نفرها بنا